বন্ধুরা, আজ নবদ্বীপ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিন। ঠাকুর যাবে পরমাতলা হয়ে কোলদ্বীপ ও নিদয়ের ঘাটে। তাই আমরা ভোর স্নান সেরে চলে এসেছি ঠাকুর দর্শনে। ঠাকুরকে পরিক্রমার জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে ঠাকুরের আরতি সারা হয়। আমরা এসেছি পরমাতলাতে পুজো দেওয়ার জন্য। ঠাকুর অবশ্য বেরিয়ে গেছে। আমি বাইরে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, ভিতরে আর প্রবেশ করছি না। এটা একটা গুরুদেবের আশ্রম। এই গাছটা 100 বছরের পুরানো। এই গাছের ডাল ও পাতা ভাঙতে নেই। এই কড়াইতে বোধহয় আশ্রমের ভোগ রান্না হয়। এটা হলো রাধা গোবিন্দের মন্দির। এই হলো গুরুদেবের মন্দির। আজ একাদশী তিথি। আমরা ওদিকে যখন পরিক্রমা করছি, এদিকে তখন কুমড়ো আলুর তরকারি রান্না হচ্ছে আর বাদাম সিদ্ধ করা হচ্ছে ভক্তদের খেতে দেওয়ার জন্য। আজ ভাত হবে না, আজ সবাইকে এটা খেয়েই কাটাতে হবে। তবে সন্ধ্যাবেলা দুপুরের ফলমূল কুচিয়ে দুধের সাথে মাখিয়ে এক ডাবু করে দেবে, আর তার সাথে তরকারি আর বাদাম সিদ্ধ তো রয়েছেই। আশ্রমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এখন আমরা এসে গেছি কোলদ্বীপে। এখানেই ঠাকুর কিছুক্ষণ রেস্ট নেবে আর নাম সংকীর্তন আর ভগবত পাঠ হবে। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये कोल द्वीप है। कोल कहते हैं ब्रह्मा जी यहीं पर ही, कहते यहीं पर ब्रह्मा जी यहीं पर उन्होंने तपस्या किया था, और यहीं पर कहते भगवान जी जो हिरण्याक्ष को यहीं पर भगवान अवतार लेकर के यहीं पर उनको सत्ययुग में बन दिया था। इसलिए बराह देव को कोल कहते हैं, इसलिए उनको नाम से इस स्थान का नाम है कोल। यहीं पर की कृपा है, लेकिन जब तक ये संसार में जीव को सुख नहीं मिलेगा, तब तक जीव को शिक्षा नहीं मिलेगा। तब तक जीव कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही पर हम लोगों ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि भी दर्शन किया। কাপড় থেকে আরম্ভ করে ফলমূল থেকে অনেক রকমের দোকানপাট আছে। 280 টাকা। এবার ঠাকুর যাবে নিদয়ের ঘাটে। ওখানেও নাম সংকীর্তন ও ওই স্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করা হবে।
हरे राम 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 हरे हरे। এর পাশেই करुणागमन शुनि सर्वजन करुणागमन शुनि सर्वजन करुणागमन शुनि सर्वजन करुणागमन शुनि सर्वजन वजन पड़िल माते आकर के गंगा के तट पर गंगा के तट पर आकर के गंगा के स्तुति आदि की पूजा आदि किया और पूजा आदि करने के पश्चात ये चैतन्य महाप्रभु माँ को महीने कड़ी ठंडी पड़ रही थी और अत्यंत निर्दयी हो तुम ये समझो सब छोड़ करके और तुम भजन करो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आदि प्राप्त करके और वो ब्राह्मण जो है जब इनके सब अग्नि और इस मतलब जो स्थान बहुत सुंदर स्थान है इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और उस कथा को स्मरण करते हैं पंचा ঠাকুর ফিরে আশ্রমে প্রবেশ করছেন। ঠাকুর ফিরে আসার সময় মানুষটি কিভাবে আনন্দ করে সেটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না।